Shalom, coffee buddies! So, adi kami yan na, hamahagnaw, take in Burawin later. Let's go, guys! So, look at the view. This is our first day. Napakaganda ng view, pero mauran. Since nga laag-laag man lang ang dupot, pare kami nagpaperde. So, ginaban talaga namon, bisan mauran. Pero makikita naman ang view, mahusay. So, hi girl, hi anay. So, adi kami didi pag-abot pala, mga busy. Busy tira ate dida, nag-restaurant tira para kung anat kaganapan later. Kita daw, nag-explain talaga siya. Guys, mauran lagi hapon. Pero, kaya lang, at least nag-enjoy man kami. Kaya kung makikita mo view, very maganda. So, praise God, tumila na gyapan oran. So, ito na mga kaupod. Sige, picture. Sige, posing good girl. Tapos, after ito, since waray pa man kami lunch, so nag-andamani kami para para tamon lunch. So, damot-amon foods din nga gendara. So, by the way, gendara ito namon. Kay waray man niya foods nga baligyan niya because very long namon travel. So, hanamon pag-abot dida, prepare na la, tapos amon to nakag-lunch na kami. So, mga kapuyo ito dida kay grabe ba naman ang travel, very harayo talaga hiya. Pero after ito mag-lunch, adi nagkayak na talaga diretsyo. Kita daw girl, very talaga nga nag-enjoy. Sige kuya, libot lang kayo dyan. I-show mo kung gaano kaganda ang view. Grabe talaga si Lord, no? Very grabe talaga the creation, very beautiful. Grabe nga masterpiece. And nakaka-enjoy talaga yung a lot. Yes guys, baka di na kami nililing a place. Napakaganda and very relaxing talaga guys. After namon, kumadi kami ha. Since maray man kariguan niya doon namon beach. Awan namon place na ganyan tuan, adi kami ha beach. Kaharan nila luwat yung lugar nga dan amon. Ginstayhan. Tas after ito, nag-coffee time kami. We have bondings. Gabi na ito dita. Now, we are now in our day 2 pagkabuwas. So adi morning very mauran, pero laban lang gihapon kami, nagkapila kami dida. We enjoy our coffee while waiting humuraw, pero waray talaga tumilan uran, gilaban talaga ng mga ante mo. Kita daw nagkayat lagi pero bisan mauran, sige go kuya, i-help mo ito nero kay dire talaga ito nero mag-aram. Heist natapos gihap pero mauran-uran lagi hapon. Since tapos na namon day 2, yan ang mangumuli na kami. We end this with our prayer.